अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो पाकिस्तान स्टडीज़ की न्यू बुक है क्लास 10th की फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका जो सेक्शन 3 है पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, इसका जो यूनिट 5 है फॉरेन पॉलिसी, इसके जो SLOs हैं कंप्लीट यूनिट के उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों जो बुक्स हैं उनके लेक्चर और वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है, व्हाट इज़ मेंट बाय फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, foreign policy is a country's plan for interacting with other nations through diplomacy, trade, defense and cooperation। तो खारजा पॉलिसी एक मुल्क का मंसूबा है जो दूसरे ममालिक से सफारतकारी, तजारत, दिफा और ताउन के ज़रिए ताल्लुकात कायम करता है। पर्पस, इसका मकसद क्या होता है। It helps protect national interests, ensure security and promote इकनॉमिक एंड कल्चरल ग्रोथ। तो ये कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़, सलामती के क़याम और मुआशी और सकाफ़ती तरक्की के फ़रोग़ में मदद देती है। इसकी जो एग्जांपल है, मिसाल फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मेक्स ट्रेड एंड पीस एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज़ एज़ पार्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के तहत दीगर ममालिक के साथ तजारत और अमन के मुआहदे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Why is foreign policy important for a country? किसी मुल्क के लिए खारजा पॉलिसी क्यों अहम होती है। नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती। Foreign policy helps protect the country from external threats through alliances and defense strategies। तो खारजा पॉलिसी जो है इत्तहादियों और दिफाई मंसूबे के ज़रिए मुल्क को बैरूनी ख़तरात से महफूज रखती है। इकनॉमिक ग्रोथ, मुआशी तरक्की जो है, it increases trade, investment and job opportunities by connecting with other countries। ये दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ कायम करके तजारत, सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े बढ़ाती है। ग्लोबल पीस, जो आलमी अमन है, थ्रू डिप्लोमेसी कंट्रीज़ प्रमोट पीस एंड सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली। तो सफारतकारी के ज़रिए ममालिक अमन को फ़रोग़ देते हैं और तनाज़ुआत को पुरअमन तरीके से हल करते हैं। हाउ डज़ डिप्लोमेसी हेल्प इन फॉरेन पॉलिसी, सफारतकारी जो है खारजा पॉलिसी में किस तरह मदद करती है। पीसफुल निगोशिएशंस, तो पुरअमन मुज़ाकरात जो है। डिप्लोमेसी अलाउज कंट्रीज टू रिजॉल्व इश्यूज थ्रू डायलॉग इंस्टेड ऑफ वार। तो सफारतकारी जो है ममालिक को जंग की बजाय मुकालमे के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए मसाइल हल करने की इजाज़त देती है। बिल्डिंग रिलेशंस, ताल्लुकात कायम करना। इट हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस। तो ये ममालिक के दरमियान इत्मीनान और ताउन पैदा करने में मदद देती है। प्रमोटिंग इंटरेस्ट्स, कौमी मफादात का फ़रोग़। डिप्लोमेट्स रिप्रेजेंट देयर कंट्री अब्रॉड टू प्रमोट नेशनल गोल्स। तो सफारतकार जो होते हैं बैरून मुल्क अपने मुल्क के मकासद के फ़रोग़ के लिए नुमाइंदगी करते हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसी, किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद क्या हैं। सिक्योरिटी जो है सलामती, टू प्रोटेक्ट बॉर्डर्स एंड मेंटेन पीस थ्रू अलायंसेस एंड डिफेंस मेजर्स। तो इत्तेहादों और जो दिफाई इक़दामात के ज़रिए सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के क़याम को यकीनी बनाना। इकनॉमिक प्रोग्रेस, मुआशी तरक्की, टू इम्प्रूव ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तजारत, सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े को बेहतर बनाना। ग्लोबल कोऑपरेशन, आलमी ताउन जो है, टू बिल्ड पार्टनरशिप्स एंड सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड पॉवर्टी। तो शराकत दारी कायम करना और आलमी मसाइल जैसे माहौलियाती तब्दीली और गुर्बत का हल तलाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट रोल डज फॉरेन पॉलिसी प्ले इन कल्चरल एक्सचेंज, खारजा पॉलिसी सकाफ़ती तबादले में क्या किरदार अदा करती है। कल्चरल प्रोग्राम्स, सकाफ़ती जो प्रोग्राम हैं। Foreign policy support cultural events, education and student exchange programs। तो खारजा पॉलिसी जो होती है सकाफ़ती तकरीबात, तालीम और तलबा के तबादले के प्रोग्रामों की हिमायत करती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग
باہمی سمجھ بوجھ جو ہے اٹ ہیلپس پیپل آف ڈفرینٹ کنٹریز انڈرسٹینڈ ایچ ادر ٹریڈیشنس. تو یہ مختلف ممالک کے لوگوں کو ایک دوسرے کی روایات سمجھنے میں مدد دیتی ہے. پازیٹیو امیج مثبت تاثر سچ ایکسچینجز امپروو کنٹریز گلوبل امیج اینڈ ریلیشنز. تو ایسے تبادلے کسی ملک کے عالمی تاثر اور تعلقات کو بہتر بناتے ہیں. نیکسٹ کوشچن جو ہے واٹ آر دا مین ڈٹرمنٹس آف پاکستان فارن پالیسی. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی عوامل کون سے ہیں؟ جغرافی اینڈ ہسٹری. جغرافیہ اور تاریخ جو ہے پاکستان فارن پالیسی از شیپڈ بائی جغرافی ہسٹری اینڈ کلچر. پاکستان کی خارجہ پالیسی جغرافیہ تاریخ اور ثقافت سے متاثر ہوتی ہے. نیشنل کیپیسٹی قومی صلاحیت اکنامک ملٹری اینڈ ٹیکنالوجیکل اسٹرینتھ گائیڈ اٹس انٹرنیشنل بیہیویئر. تو معاشی عسکری اور تکنیکی جو طاقت ہوتی ہے اس کی بین الاقوامی رویے کو متعین کرتی ہے. ایکسٹرنل فیکٹرز اس میں جو بیرونی عوامل شامل ہیں گلوبل لاز ٹریٹیز اینڈ الائنسز آلسو افیکٹ اٹس پالیسی. تو عالمی قوانین معاہدات اور اتحاد بھی اس کی پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہاؤ ڈز جغرافی انفلوئنس پاکستان فارن پالیسی. جغرافیہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ اسٹریٹجک لوکیشن جو محل وقوع ہے. پاکستان پوزیشن کنیکٹس ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ. تو پاکستان کا جو محل وقوع ہے جنوبی ایشیا وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو جوڑتا ہے. سیکیورٹی کنسرنز سلامتی کے خدشات. پروکسیمیٹی جو ہے ٹو conflict zones like افغانستان affects security decisions. تو افغانستان جیسے تنازعات والے علاقوں کے قریب ہونے کی اس وجہ سے سلامتی کے فیصلے متاثر ہوتے ہیں. اکنامک روٹس معاشی راستے اٹس پورٹس اینڈ ٹریڈ روٹس شیپ ریجنل ٹریڈ اینڈ اکانومی. اس کی بندرگاہیں اور تجارتی راستے علاقائی تجارت اور معیشت کو تشکیل دیتے ہیں. واٹ از دا رول آف آئیڈیالوجی ان پاکستان فارن پالیسی. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں نظریے کا کیا کردار ہے؟ اسلامک آئیڈینٹی اسلامی شناخت جو ہے پاکستان آئیڈیالوجی از روٹڈ ان اسلام اینڈ نیشنل سوورینٹی. پاکستان کا نظریہ اسلام اور قومی خود مختاری پر مبنی ہے. گائیڈنگ پرنسپلز رہنما اصول جو ہیں اٹ ڈائریکٹس ڈیسیژنز اینڈ الائنسز ود مسلم کنٹریز. یہ مسلم ممالک کے ساتھ فیصلوں اور اتحادوں کی رہنمائی کرتا ہے. مورل سٹینس جو ہے اخلاقی موقف. آئیڈیالوجی ہیلپس پاکستان سپورٹ جسٹس اینڈ پیس گلوبلی. تو نظریہ جو ہے پاکستان کو عالمی سطح پر انصاف اور امن کی حمایت میں مدد دیتا ہے. وائی از نیشنل کیپیسٹی امپورٹنٹ ان فارن پالیسی. تو خارجہ پالیسی میں قومی صلاحیت کیوں اہم ہے؟ اکنامک اسٹرینتھ جو ہے معاشی طاقت. A strong economy helps Pakistan make independent decisions. مضبوط معیشت پاکستان کو خود مختار فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے. ملٹری پاور عسکری طاقت جو ہے ڈیفینس کیپیبلٹی انشورز سیکیورٹی اینڈ بارگیننگ پاور. تو دفاعی صلاحیت جو ہے سلامتی اور مذاکراتی طاقت کو یقینی بناتی ہے. ٹیکنالوجیکل گروتھ تکنیکی ترقی جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجی سپورٹس بیٹر انٹرنیشنل کوآپریشن. جدید ٹیکنالوجی بہتر بین الاقوامی تعاون میں مدد کرتی ہے. ہاؤ ڈز پبلک اوپینین افیکٹ پاکستان فارن پالیسی. عوامی رائے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر کیسے اثر جو ہے وہ ڈالتی ہے؟ ڈیموکریٹک رول جمہوری کردار. ان ڈیموکریسی پیپلز ویو شیپ نیشنل ڈیسیژن. تو جمہوریت میں عوام کی رائے قومی فیصلوں کو متاثر کرتی ہے. میڈیا انفلوئنس میڈیا کا اثر. میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسپریڈ اویئرنیس آف فورن ایشوز. میڈیا اور جو ابلاغی ذرائع ہیں بین الاقوامی مسائل کی آگاہی پھیلاتے ہیں. پالیسی پریشر پالیسی پر دباؤ. اسٹرانگ پبلک سینٹیمنٹ کین انفلوئنس گورنمنٹ پالیسیز. عوامی دباؤ حکومتی پالیسیوں کو بدل سکتا ہے. واٹ وار دا مین آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسی. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد کیا تھے؟ نیشنل سیکیورٹی قومی سلامتی. ٹو پروٹیکٹ انڈیپینڈنس اینڈ سوورینٹی فرام ایکسٹرنل تھریٹس. تو بیرونی خطرات سے آزادی اور خود مختاری کا تحفظ کرنا. اکنامک ڈیولپمنٹ معاشی ترقی. ٹو پروموٹ ٹریڈ انویسٹمنٹ اینڈ انفراسٹرکچر گروتھ. تجارت سرمایہ کاری اور
इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को फ़रोग देना, मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम इत्तेहाद जो है, टू स्ट्रेंथन रिलेशंस विद मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़, तो मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से ताल्लुकात को मजबूत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग 1947 टू 1953, 1947 से 1953 तक पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी क्या थी? न्यूट्रल स्टैंस, गैर जानिबदाराना रवैया, पाकिस्तान रिमेन्ड न्यूट्रल इन द कोल्ड वॉर, पाकिस्तान ने सर्द जंग में गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। सिक्योरिटी थ्रेट्स, सलामती के खतरात, फेस्ड टेंशंस फ्रॉम इंडिया एंड अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान से कशीदगियों का सामना रहा। पॉलिसी फाउंडेशन, पॉलिसी की बुनियाद जो है, दिस पीरियड लेड द बेस फॉर फ्यूचर पॉलिसी, इस दौर ने आइंदा पॉलिसी की बुनियाद रखी। हाउ डिड पाकिस्तान रिलेशंस चेंज ड्यूरिंग द वॉर ऑन टेरर, तो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के दौरान पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे बदले? यूएस पार्टनरशिप, अमेरिका से जो शराकत थी, पाकिस्तान बिकेम अ की अलाई ऑफ द यूएसए आफ्टर 9/11, 9/11 के बाद पाकिस्तान अमेरिका का अहम इत्तेहादी बना। सिक्योरिटी चैलेंजेस, सलामती के चैलेंज जो है, इट फेस्ड टेररिज्म एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी, इसे दहशत गर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ा। चाइना रिलेशंस, चीन से जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान स्ट्रेंथन टाइज विद चाइना थ्रू CPEC, तो पाकिस्तान ने CPEC के ज़रिए चीन से ताल्लुकात मजबूत किए। व्हाट इज़ द जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सियासी अहमियत क्या है? स्ट्रेटजिक पोजीशन, जो महल वकू है एक तरह से, लोकेटेड बिटवीन साउथ सेंट्रल एंड मिडल ईस्ट, तो जनूबी वस्ती और मशरक़ वस्ता एशिया के दरमियान वाक़ है। ट्रेड रूट्स, तजारती रास्ते, पाकिस्तान कनेक्ट्स रीजनल ट्रेड एंड एनर्जी कॉरिडोर्स, तो पाकिस्तान इलाकाई तजारत और तवानाई के रास्तों को जोड़ता है। सिक्योरिटी रोल, सलामती का किरदार, इट्स पोजीशन इन्फ्लुएंसेस रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी, इसका महल वकू इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम पर असर अंदाज होता है। व्हाट गाइडिंग प्रिंसिपल्स शेप पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की रहनुमा उसूल क्या है? पीस एंड जस्टिस, अमन और इंसाफ जो है, इट प्रमोट्स पीस, इक्वलिटी एंड जस्टिस अमंग नेशंस, तो ये अक़वाम के दरमियान अमन, मुसावात और इंसाफ को फ़रोग देती है। फ्रेंडली रिलेशंस, दोस्ताना ताल्लुकात, इनकरेजेस कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, तावन और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम को फ़रोग देती है। कायद्स विजन, कायदे आज़म का जो विजन था, गाइडेड बाय कायदे आज़म्स आइडियल्स ऑफ पीस एंड यूनिटी, तो कायदे आज़म के अमन और इत्तेहाद के नज़रियात से रहनुमाई हासिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाई इज़ पाकिस्तान स्ट्रेटजिक लोकेशन बोथ एडवांटेजेस एंड चैलेंजिंग, तो पाकिस्तान का जोग्राफियाई जो महल वकू है क्यों फ़ायदा मंद और चैलेंजिंग है? तो इसके एडवांटेजेस जो है ना लोकेशन के, महल वकू के फ़ायदे, पाकिस्तान कनेक्ट साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट, तो पाकिस्तान जो है जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता को जोड़ता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं, सलामती के खदशात, टेररिज्म एंड रीजनल राइवलरीज थ्रेटन स्टेबिलिटी, तो ये दहशत गर्दी और इलाकाई रुकावटें जो हैं, ये इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। बैलेंसिंग पावर जो है, ताकत का तवाज़ुन, पाकिस्तान मेंटेन्स रिलेशंस विद मेजर पावर्स फॉर स्टेबिलिटी, तो पाकिस्तान इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखता है। What challenges has Pakistan faced due to the situation in अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है? टेररिज्म, स्पिल ओवर, दहशत गर्दी का फैलाव। आफ्टर द US विड्रॉल, टेररिज्म इंक्रीज्ड इन ब्रॉडर एरियाज, तो अमरीकी इनखला के बाद सरहदी इलाकों में दहशत गर्दी बढ़ गई है। सिक्योरिटी प्रेशर जो है, सलामती का दबाव, पाकिस्तान फेसेस क्रॉस बॉर्डर अटैक्स एंड इंस्टेबिलिटी, तो पाकिस्तान को सरहद पार हमलों और अदम इस्तेहकाम का सामना है। इकनॉमिक इम्पैक्ट, मुआशी असर जो है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज अफेक्ट इकनॉमिक डेवलपमेंट, तो कानून और नज़्म के मसाइल जो हैं मुआशी तरक्की को मुतासिर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ हैज़ पाकिस्तान सपोर्टेड लेस प्रिविलेज्ड नेशंस? तो पाकिस्तान ने कम तरक्की याफ्ता ममालिक की मदद कैसे की है? हिस्टोरिकल सॉलिडारिटी, तारीखी यकजहती. पाकिस्तान's हिस्ट्री गिव्स इट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पाकिस्तान की तारीख इसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है. ह्यूमैनिटेरियन एड, इंसानी हमदर्दी की इमदाद जो है. इट प्रोवाइड्स रिलीफ एंड मेडिकल सपोर्ट इन डिजास्टर्स. तो ये कुदरती आफात में इमदाद और तिबी सहूलतें फराहम करता है. ग्लोबल कमिटमेंट, आलमी वाबस्तगी. पाकिस्तान प्रमोट्स इक्वलिटी एंड कंपैशन वर्ल्ड वाइड. तो पाकिस्तान आलमी सतह पर बराबरी और हमदर्दी को फ़रोग़ देता है. What kind of aid has Pakistan provided during disasters? तो कुदरती आफात में पाकिस्तान ने किस किस्म की इमदाद फराहम की है? मेडिकल एंड रिलीफ एड, तिबी और इमदादी मदद जो है. पाकिस्तान सेंड डॉक्टर्स, सप्लाइज एंड फंड्स टू अफेक्टेड नेशंस. पाकिस्तान ने मुतासरा मालिक को डॉक्टर, सामान और माली इमदाद भेजी. ग्लोबल सपोर्ट, आलमी हमायत जो है. इट हेल्प्ड टर्की, इंडोनेशिया, हैटी एंड नेपाल. तो इसने तुर्की, इंडोनेशिया, हैटी और नेपाल की मदद की. मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम इत्तेहाद. इट सपोर्टेड बोस्नियन मुस्लिम्स इन द 90s. तो इसने 1990 की दहाई में बोस्निया के मुसलमानों की मदद की. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डज पाकिस्तान सपोर्ट ओप्रेस्ड नेशंस डिप्लोमेटिकली? पाकिस्तान मजलूम अक़वाम की सफारती तौर पर कैसे मदद करता है? ग्लोबल एडवोकेसी, आलमी वकालत जो है. पाकिस्तान रेजेस वॉइसेस फॉर ओप्रेस्ड पीपल इंटरनेशनली. पाकिस्तान आलमी सतह पर मजलूम अक़वाम के लिए आवाज़ उठाता है. स्पेसिफिक काजेस, मखसूस मामलात. इट सपोर्ट्स पैलेस्टीनियंस, कश्मीरीज एंड रोहिंग्या मुस्लिम्स. तो ये फ़लस्तीनियों, कश्मीरियों और रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करता है. नॉन मटीरियल एड, गैर मादी जो मदद है. पाकिस्तान प्रोवाइडेड डिप्लोमेटिक एंड मॉरल सपोर्ट. पाकिस्तान सफारती और इखलाकी मदद फ्राहम करता है. व्हाट इज़ पाकिस्तान रोल इन UN पीस कीपिंग मिशंस? तो अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशनों में पाकिस्तान का क्या किरदार है? ग्लोबल कंट्रीब्यूटर, आलमी शराकत दार. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पीस कीपिंग कंट्रीब्यूटर्स. पाकिस्तान अमन मिशनों में सबसे बड़ा शराकत दार है. पीस एफर्ट्स, अमन की कोशिशें. इट सेंड्स फोर्सेस टू अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट. तो ये अफ्रीका और मशरक़ वस्ता में फ़ौजी दस्ते भेजता है. ह्यूमैनिटेरियन रोल, इंसानी किरदार. पाकिस्तानी ट्रुप्स प्रोटेक्ट सिविलियंस एंड सपोर्ट रिकवरी. तो पाकिस्तानी फ़ौजी शहरियों की हिफाजत और बहाली में मदद करते हैं. What are the main causes of conflict between Pakistan and India? पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े की बुनियादी वजूहात क्या हैं? पार्टीशन लेगेसी जो है, तकसीम की मीरास. Conflicts began after partition and migration in 1947. तो तनाज़ात जो थे ये 1947 की तकसीम और हिजरत के बाद शुरू हुए. कश्मीर इशू, कश्मीर का मसला जो है. डिस्प्यूट ओवर कश्मीर रिमेन्स सेंट्रल टू टेंशंस. तो कश्मीर पर तनाज़ा जो है कशीदगी की बड़ी और बुनियादी वजह है. वार्स एंड राइवलरी, जंगें और रुकावट. बोथ नेशंस फॉट वार्स वर्सिंग म्यूचुअल रिलेशंस. तो दोनों ममालिक ने जंगें लड़ी जिससे ताल्लुकात बिगड़ गए. व्हाट इज़ द सर क्रीक डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? पाकिस्तान और भारत के दरमियान सर क्रीक का तनाज़ा क्या है? जियोग्राफिकल डिस्प्यूट, ये जोग्राफियाई तनाज़ा. सर क्रीक इज़ आ 96 किलोमीटर मार्शी स्ट्रिप इन रेन ऑफ कच्छ. तो सर क्रीक ऑफ कच्छ में ना 96 किलोमीटर तवील दलदली इलाका है. हिस्टोरिकल एग्रीमेंट, तारीखी मुआहदा. इट वॉज सेटल्ड इन 1914 बट इंडिया री इंटरप्रेट्स इट. ये 1914 में तय पाया मगर भारत ने इसे नए मानी दिए. ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट, जारी तनाज़ा जो है. डिस्प्यूट कंटिन्यूज ड्यू टू इंडियाज़ क्लेम्स एंड एक्शंस. तो भारत के दावों और इक़दामात से तनाज़ा बरकरार है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाई इज़ इट सिग्निफिकेंट? तो सियाचिन का तनाज़ा क्या है और ये क्यों अहम है? हाई एल्टीट्यूड वार, बुलंद मुकाम की जंग. सियाचिन इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट
बैटल फील्ड, तो सियाचिन दुनिया का बुलंद तरीन जंगी मैदान है. वायलेशन बाय इंडिया, भारत की खिलाफ वर्जी जो है, इंडिया ऑक्युपाइड इट इन 1984 वायलेटिंग द शिमला एग्रीमेंट, तो भारत ने 1984 में शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी की. पाकिस्तान स्टैंड्स, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान सीक्स डीमिलिटराइजेशन एंड डायलॉग फॉर पीस, तो पाकिस्तान अमल के लिए फ़ौजों की वापसी और मुज़ाकरात चाहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक जो है, पाक चीन इक्तसादी राहदारी, सी पैक के अहम फ़वाइद क्या हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, मुआशी तरक्की, सी पैक बूस्ट ट्रेड, जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सी पैक तजारत, रोज़गार और बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ देता है. रीजनल कनेक्टिविटी, इलाकाई रवाबित जो है, इट लिंक्स गवादर पोर्ट टू चाइनाज जिंगयांग रीजन, ये ग्वादर बंदरगाह को ना चीन के सिंकियांग इलाके से जोड़ता है. स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटजिक जो अहमियत है, सी पैक स्ट्रेंथन्स पाकिस्तान ग्लोबल एंड रीजनल पोजीशन, सी पैक पाकिस्तान के आलमी और इलाकाई मकाम को मजबूत करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद की लंबाई कितनी है? बॉर्डर लेंथ जो है, द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़ अबाउट 2640 किलोमीटर्स लॉन्ग, तो सरहद की लंबाई जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तकरीबन 2640 किलोमीटर तवील है. और इसका नेम जो है, इट इज़ नोन एज द ड्यूरिंग लाइन एस्टेब्लिश्ड इन 1893, इसका नाम ड्यूरिंग लाइन रखा गया ना, जो 1893 में कायम की गई. इंपॉर्टेंस जो है, इट प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन बोथ कंट्रीज़, तो ये दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और सकाफती तबादले में अहम किरदार अदा करती है. व्हाट काइंड ऑफ टाइज एग्जिस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किस नौइयत के ताल्लुकात मौजूद हैं? कल्चरल लिंक्स, बोथ कंट्रीज शेयर डीप कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ties, especially through the पश्तून कम्युनिटी, तो सकाफती रवाबित जो है दोनों ममालिक में ख़ास तौर पर पश्तून कौम के ज़रिए गहरे सकाफती और लिसानी ताल्लुकात हैं. रिलीजियस बॉन्ड, बीइंग मुस्लिम नेशंस दे शेयर कॉमन ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़, मजहबी ताल्लुक जो है मुस्लिम ममालिक होने के नाते इनमें मुश्तरका रवायात और इक़दार हैं. ट्रेड, बॉर्डर ट्रेड इज़ वाइटल फॉर देयर इकोनॉमीज़, तो सरहदी तजारत दोनों ममालिक की मईशत के लिए अहम है. वाई वर पोलिटिकल रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान स्ट्रेंड आफ्टर 1947, तो 1947 के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सियासी ताल्लुकात कशीदा क्यों रहे? यूएन अपोजिशन, अफगानिस्तान अपोज्ड पाकिस्तान एंट्री इनटू द यूनाइटेड नेशंस, तो अक़वाम मुत्तहिदा में मुखालफत जो थी, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत की मुखालफत की. बॉर्डर इशू, द ड्यूरिंग लाइन वाज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ टेंशन, सरहदी तनाज़ा जो है ड्यूरिंग लाइन मुसलसल कशीदगी की वजह से ये तनाज़ा जो है वो बनी रही. लेटर इवेंट्स, रिलेशंस वर्सेंड आफ्टर द 9/11 अटैक्स, बाद के जो हालात हैं ताल्लुकात 9/11 हमलों के बाद मज़ीद ख़राब हुए. How did Pakistan help during the Soviet invasion of Afghanistan, तो सोवियत हमले के दौरान पाकिस्तान ने किस तरह मदद की? सपोर्ट, पाकिस्तान सपोर्टेड द अफगान मुजाहिदीन अगेंस्ट सोवियत फोर्सेस, तो पाकिस्तान ने ना सोवियत अफवाज के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन की मदद की. रिफ्यूजीज, मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, पनाह गुज़ीन जो थे लाखों अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान मुंतकिल हुए. Result, this cooperation strengthened ties but also increased militancy, तो नतीजा क्या हुआ? इस ताउन ने ताल्लुकात मजबूत किए लेकिन इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ. What was Pakistan's role during the Taliban government 1996 to 2001, जो तालिबान हुकूमत थी 2001 तक ना 1996 से, उसके दौरान पाकिस्तान का क्या किरदार था? Recognition, Pakistan was among the few countries that recognized the Taliban government, तो तस्लीम करना जो था, पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल था जिन्होंने तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया. Expectation, it hoped the Taliban would bring stability to Afghanistan,
امید جو تھی پاکستان کو امید تھی کہ طالبان استحکام لائیں گے. آؤٹ کم ریلیشنز ریمینڈ اسٹیبل بٹ انڈر گلوبل پریشر. نتیجہ جو تھا تعلقات مستحکم رہے لیکن بین الاقوامی دباؤ کا سامنا رہا. واٹ ہیپنڈ آفٹر دا 9/11 اٹیکس ان ریلیشن ٹو پاک افغان ٹائز. تو 9/11 حملوں کے بعد پاک افغان تعلقات پر کیا اثر پڑا. وار آن ٹیرر. پاکستان بیکیم اے کی US ally ان دا وار آن ٹیرر. تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک امریکہ کا اہم اتحادی بن گیا. بیکلیش. پاکستان فیسڈ ٹیررسٹ اٹیکس ود ان اٹس اون بارڈرز. رد عمل کے طور پہ پاکستان کو خود دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا. ٹرسٹ ایشوز. میوچل ڈسٹرسٹ ڈیمیج ریلیشنز. تو اعتماد کا مسئلہ تھا. باہمی عدم اعتماد نے تعلقات کو نقصان پہنچایا. واٹ از دا کرنٹ سچویشن آف پاکستان افغانستان ریلیشنز آفٹر 2021. تو 2021 کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی موجودہ صورتحال کیا ہے. طالبان رول جو ہے دا طالبان ریٹرن ٹو پاور ان افغانستان. طالبان جو حکومت ہے طالبان نے افغانستان میں دوبارہ اقتدار سنبھالا. گولز. پاکستان سیکس اسٹیبل ریلیشنز اینڈ کوآپریشن. اس کا جو مقصد تھا پاکستان مستحکم تعلقات اور تعاون کا خواہاں ہے. ایشوز. کی ایشوز انکلوڈ بارڈر سیکورٹی اینڈ ریفیوجیز. تو مسائل جو تھے اہم مسائل میں سرحدی تحفظ اور مہاجرین شامل ہیں. وائی از ٹریڈ امپورٹنٹ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کیوں اہم ہے. اکنامک لنک. ٹریڈ ہیلپس بوتھ کنٹریز بوسٹ دیئر اکانومیز. تو معاشی تعلق جو ہے تجارت دونوں ممالک کو معیشت بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے. پورٹ ایکسیس. پاکستان پرووائڈز پورٹ ایکسیس ٹو افغانستان. بندرگاہ کی سہولت. پاکستان افغانستان کو بندرگاہوں تک رسائی فراہم کرتا ہے. چیلنجز. بارڈر کلوجرز آفن ڈسرپٹ ٹریڈ. تو چیلنجز جو ہے سرحدی بندش اکثر تجارت میں رکاوٹ ڈالتی ہے. واٹ آر دا فیوچر پراسپیکٹس آف پاک افغان ریلیشنز. تو پاک افغان تعلقات کے مستقبل کے امکانات کیا ہیں. کوآپریشن. فیوچر ڈیپینڈس آن پیس اینڈ ریجنل کوآپریشن. تعاون جو ہے مستقبل امن اور علاقائی تعاون پر منحصر ہے. ڈیولپمنٹ. بوتھ کین ورک ٹوگیدر ٹو ریڈیوس پاورٹی اینڈ ٹیررزم. دونوں ممالک غربت اور دہشت گردی میں کمی کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں. اسٹیبلٹی. پیسفل ٹائز کین برنگ ریجنل اسٹیبلٹی. استحکام جو ہے پرامن تعلقات علاقائی استحکام لا سکتے ہیں. وائی از اے پیسفل افغانستان امپورٹنٹ فار پاکستان. پاکستان کے لیے پرامن افغانستان کیوں ضروری ہے. سیکیورٹی. اٹ ہیلپس پریونٹ کراس بارڈر ٹیررزم. سلامتی جو ہے یہ سرحد پار دہشت گردی کو روکنے میں مدد دیتا ہے. کنیکٹیوٹی. اسٹیبلٹی انہینسز اکنامک کنیکٹیوٹی. رابطہ جو ہے استحکام معاشی روابط کو مضبوط بناتا ہے. پیس. اٹ انشورز ریجنل پیس اینڈ کوآپریشن. امن یہ علاقائی امن اور تعاون کو یقینی بناتا ہے. واٹ آر دا مین اکنامک لنکس بٹوین پاکستان اینڈ ایران. پاکستان اور ایران کے درمیان اہم معاشی روابط کیا ہیں. ٹریڈ. بوتھ ٹریڈ ان گیس اینڈ ایگریکلچرل پروڈکٹس. تجارت جو ہے دونوں ممالک گیس اور زرعی مصنوعات میں تجارت کرتے ہیں. پروجیکٹس. دا ایران پاکستان گیس پائپ لائن سپورٹس انرجی سیکیورٹی. اس کے جو منصوبے ہیں ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن توانائی کے تحفظ میں مدد دیتی ہے. چیلنج. سینکشنز آن ایران لمٹ ٹریڈ ایکسپینشن. ایران پر پابندیاں جو ہیں تجارتی توسیع میں رکاوٹ بنتی ہیں. ہاؤ ڈز بلوچستان افیکٹ پاک ایران ریلیشنز. تو بلوچستان جو ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے. لوکیشن. بلوچستان اسٹریٹجک پوزیشن امپیکٹس بوتھ نیشنز. اس کا جو مقام ہے بلوچستان کا اسٹریٹجک مقام دونوں ممالک پر اثر ڈالتا ہے. سیکیورٹی ایشوز. ملیٹنٹ گروپس کاز بارڈر انسیکیورٹی. تو عسکری گروپ جو ہیں وہ سرحدی عدم تحفظ کا باعث بنتے ہیں. کوآپریشن. بوتھ کنٹریز شیئر انٹیلیجنس اینڈ ملٹری ایفرٹس. تعاون جو ہے دونوں ممالک خفیہ معلومات اور فوجی اقدامات میں تعاون کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کچھ SLOs جو ہم نے ڈسکس آؤٹ کیے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں
یہ آپ کی کامیابی اور آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے، جہاں پہ آپ کو اردو میڈیم اور انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو نوٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں ویڈیوز۔ اگر کوئی کوسچنز یا سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔